Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Raisna Kamila, mahasiswa baru IAIN Pekalongan lewat jalur UMBTKIN 2020-2021. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk mengikuti ujian tes placement tes BTQ IAIN Pekalongan 2020. Ini adalah video yang kedua yang isinya saya akan mempraktekkan bacaan tilawah, yaitu membaca surat Yusuf ayat 11, surat Hujurat ayat 11, surat Fussilat ayat 44, surat Hud ayat 41, dan surat Yasin ayat 52. Sekaligus bacaan dan tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Qa bacaan matopi sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan matopi sebab lemah diikuti wawu sukun. Ya bacaan maja ismun fasil sebab matobi bertemu huruf hidup bertemu hamzah di lain kalimat. Ba bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Na bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Ma bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. La bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Manna nunnya gunah sebab nun bertasdid. Manna na bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. La ta'manna bacaan ismam surat Yusuf ayat 11 juz 12 ala Yusufa. Yu bacaan matobi sebab dhammah diikuti wawu sukun. Inna nanya guna sebab nun bertasdid. Inna bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Lahu bacaan matsilah qasirah sebab hu berharokat dhammah panjang didahului huruf hidup dan tidak bertemu hamzah. Lana na bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Sihrun khun bacaan mat arif disukun sebab dhammah diikuti matobi bertemu huruf hidup dibaca waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuha bacaan mat wajib mutasil sebab matobi bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ha bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Alladzi alnya al syamsiyah sebab al bertemu lam. Di bacaan matobi sebab kasrah diikuti ya sukun. Amanu nu bacaan matobi sebab dhammah diikuti wawu sukun. La bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Yaskhar ra-nya ra tafhim sebab ra sukun didahului huruf berharokat fathah. Qaumum min bacaan idgham bi gunah sebab dhammah tanwin bertemu mim. Min bacaan gunah sebab mimnya bertasdid. Min qaumin bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu qaf. Qaumin asa bacaan idhar syafawi sebab bacaan idhar halqi sebab kasrah tanwin bertemu ain. Asaan bacaan mat
jais munfasil sebab matopi bertemu hamzah di lain kalimat. Ayyakunu bacaan idgham biuna sebab nun sukun bertemu ya. Kunu bacaan matopi sebab dhamma diikuti wawu sukun. Khairam min bacaan idgham biuna sebab fathah tanwin bertemu mim. Minhu bacaan idhar sebab nun sukun bertemu ha. Humwa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. La bacaan matopi sebab fathah diikuti alif. Nisa'u bacaan mat wajib mutasil baca sebab matopi bertemu hamzah dalam satu kalimat. Nisa ummin bacaan idgham biuna sebab tanwin bertemu mim. Min bacaan guna sebab mim bertasdid. Minni bacaan idgham biuna sebab nun sukun bertemu nun. Nisa'i nunnya nunnya guna sebab nun bertasdid. Nisa'i bacaan mat wajib mutasil sebab matopi bertemu hamzah dalam satu kalimat. Asaan bacaan mat jais munfasil sebab matopi bertemu hamzah di lain kalimat. Ayyab bacaan idgham biuna sebab nun sukun bertemu ya. Kunna bacaan guna sebab nun bertasdid. Khairam min bacaan idgham biuna sebab fathah tanwin bertemu mim. Minhu bacaan idhar sebab nun sukun bertemu ha. Gunna bacaan gunnah sebab nun bertasdid. Walala bacaan matopi sebab fathah diikuti alif. Mizu'ang bacaan mat jais munfasil sebab matopi bertemu hamzah di lain kalimat. Alfu bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu fa. Kumwa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. La bacaan matopi sebab fathah diikuti alif. Na bacaan matopi sebab fathah diikuti alif. Zu bacaan matopi sebab dhamma diikuti wawu sukun. Bil alqab bacaan alqamariyah sebab al bertemu alif dan al bertemu qaf. Bi alqab bacaan iklab sebab bacaan qalqalah kubra sebab qalqalah matinya mendatang disebabkan waqaf. Bi salismu bacaan naqal surat Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Al-ismu bacaan al-qamariyah sebab al bertemu alif. Al-fusuq bacaan al-qamariyah sebab al bertemu fa. Su bacaan matobi'i sebab dhamma diikuti wawu sukun. Ba'dal iman alnya al-qamariyah sebab al bertemu alif. Man bacaan bacaan matobi'i sebab kasrah diikuti wawu sukun. Man bacaan mat arid disukun sebab fathah matobi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Wa malam bacaan idgham bilauna sebab nun sukun bertemu lam. Lam yatub bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ya. Yatub bacaan qalqalah sughra sebab qalqalah matinya asli. Faulaika bacaan mat wajib mutasil sebab matopi bertemu bertemu hamzah dalam satu kalimat. Humudz zalimun bacaan al syamsiyah sebab al bertemu dot. Limun bacaan mat arid lisukun sebab matopi bertemu huruf hidup dibaca waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqarun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Walau ja'alnahu bacaan matobi sebab fathah berharokat fathah panjang. Qur'ana roknya rok tafhim sebab rok sukun didahului huruf berharokat dhamma. Qur'anan bacaan idhar halqi sebab fathah tanwin bertemu alif.
A'jamiyal laqalu bacaan idgham bilahuna sebab fathah tanwin bertemu lam. Ko bacaan mata bi sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan mata bi sebab dhamma diikuti wawu sukun. Walau la bacaan mata bi sebab fathah diikuti alif. Fusilat ayatuhu bacaan masilah qasirah sebab hu berharokat dhamma panjang didahului huruf hidup dan tidak bertemu hamzah. Jamiyun bacaan tasil surat Al-Fusilat atau Hamim saja ayat 44 juz 24. Jamiyun itu walaupun tulisannya jamiyun dibaca jamiyun karena itu bacaan tashil, yaitu menyatukan dua hamzah kotok yang beriringan. Jamiyu wa arabi bacaan idgham bi guna sebab dhamma tanwin bertemu wawu. Arabiyu roknya rok tafhim sebab rok berharokat fathah. Lilladzina di bacaan matobi sebab kasrah diikuti ya sukun. Amanu nu bacaan matobi sebab dhamma diikuti wawu sukun. Hudaw wa syifa bacaan idgham biguna sebab fathah tanwin bertemu wawu. Syifa'u bacaan mat wajib mutasil sebab matobi bertemu hamzah dalam satu kalimat. Walladzi alnya al syamsiyah sebab al bertemu lam. Di bacaan matobi sebab kasrah diikuti ya sukun. La bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Yu'minu nu bacaan matobi sebab dhamma diikuti wawu sukun. Fi adanihim bacaan mat jaiz munfasil sebab matobi bertemu hamzah di lain kalimat. Nihim waqara bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Waqarun qafnya qalqalah sebab qalqalah sughra sebab qalqalah mati asli. Waqaruwa bacaan idgham biuna sebab dhamma tanwin bertemu wawu. Alaihim ama bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Bacaan mat iwat sebab fathah tanwin berada di akhir, diwakafkan jadinya panjang ama. Ulaika bacaan mat wajib mutasil sebab matobi bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yunadawna bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Mim maka nim ba'id mimma bacaan idgham biguna sebab mim nun sukun bersama mimnya guna sebab mim bertasydid. Ka bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Maka nim ba'id bacaan iklab sebab nun kasrah tanwin bertemu ba'id bacaan qalqalah sebab qalqalah kubra sebab dalnya mati mendatang disebabkan waqaf. Ba'id bacaan mat arid disukun sebab matobi bertemu huruf itu dibaca waqaf. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Qa bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Wa qala irkabu roknya rok tafhim sebab rok sukun didahului huruf hidup berharokat fathah. Kabu bu bacaan matobi sebab dhamma diikuti wawu sukun. Fi bacaan matobi sebab kasrah diikuti ya sukun. Ha bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Bismillah lafat Allah tafhim tarkik sebab lafat Allah didahului harokat kasrah. Majreha bacaan imalah surat Hud ayat 41 juz 12. Ha bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Mursa roknya rok tafhim sebab rok sukun didahului huruf berharokat dhammah. Ha bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Inna nanya huna sebab nun bertasydid. Rabbi roknya rok tafhim sebab rok berharokat fathah. Bi bacaan matobi sebab kasrah diikuti ya sukun. La ghafurur rahim. Fu bacaan matobi sebab dhamma diikuti wawu sukun. Rora bacaan idgham bilahuna sebab
Doma tanwin bertemu rohim, roknya ro tafhim sebab ro harokat fathah. Rohim, him bacaan mat arid disukun sebab mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ko bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan matobi sebab domah diikuti wawu sukun. Lana na bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Mamba bacaan iklab sebab non sukun bertemu ba. Ba'asana na bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Mimma bacaan idgham bil gunnah sebab non sukun bertemu mim. Mimnya gunnah sebab mim bertasydid. Mim marqadina roknya rok tafhim sebab rok sukun didahului harokat fathah. Mim marqadina. Hada bacaan sakta surat Yasin ayat 52 juz 23. Sakta maka berhenti sejenak sekitar satu alif. Ma bacaan hada da bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Ma bacaan matobi sebab fathah diikuti alif. Ar-Rahman roknya alnya al syamsiah sebab al bertemu rok. Roknya rok tafhim sebab rok berharokat fathah. Al-Mursalun alnya al-Qamariyah sebab al bertemu mim. Mursalun roknya rok tafhim sebab rok sukun didahului huruf berharokat domah. Salun bacaan mat arid li sukun sebab matobi bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.